हेलो एवरीवन वेलकम टू अनादर मिनी व्लग। तो आज के होच्छे 13 जून, आज के होच्छे आमार बार्थडे। तो सकाल सकाल स्नान टान करे आमी एखाने रेडी हो गेছি और भालो करे एखाने ठाकुरके पुजो करे निलाम। आमी माके कोनो किछु करते बारण करेছিলাম केन कि प्रचंड गरम छिलो सेदिनके, ताओ मा एतो किछु रान्ना करेছিলো आमार जोन्नो। तो लांच करते बसलाम, एगुलो निয়েই सबकिছু खेते पारिনি, ताओ चेष्टा करेছি खावार। तारपर लांच करार पर आमार बार्थडे गिफ्ट जेटा आमाके मा और बाबा दिएছে सेटाकेই आनबक्स करते बसलाम। बिकेल बेला आमार जोन्नो एकटा केक এনেছিল, সেই কেকটাকে এখানে ক্রুজোর সাথে বসে আমি কাটছিলাম। কেক কাটিং করার পর ফ্যামিলিতে সবাই বাবা মা আমি ভাই সবাই মিলে একসাথে বসে এখানে একটা মুভি দেখছিলাম। মুভিটার নাম কুছ কুছ হোতা হ্যায়, তোমরা তো জানবেই। অনেক দিন পর এই মুভিটা দেখলাম সবাই মিলে বসে, আর এভাবেই আমি আমার বার্থডেটা কাটিয়েছি। তো আজকে ব্লগটা এটাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ব্লগে।